রাজেক ভয়ঙ্কর হবর বহুত ভয়ঙ্কর হব अरे काय खाली तू काय खाली चुकतो धमक अबे ओ राणे सचित्रा तोते शेष समय थरक होছে भरे कहिदे तो छुआ कहते सचित्रा तो छुआ कहते मत मारू भी कोण आले चालले जातात এই শাড়ির মতো দেহ কোনে এই নারী কোলরে ফপাড়ে দেয়ারে সেই নারী কোলরে ফপাড়ে দেয়া আমরা গাইতে যা হবে এই শাড়ি হারামজাদিরা কত দেহ দেখে যেতে বর্ষা হল না কাহিকে এই কাঞ্চে পুরো রাজা পরিবার को निश्चिंत सर्वनाश करे वर्तमान कांचीपुरम हाथ मठारे